أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوعنا اليوم على حكم الأعياد في الإسلام. Badimawo anye Allah subhanahu wa ta'ala tanu masami ni anya tanu fimbero ba tanula nga ni anyerema tanu fimbero be minu be atanula amo masatanu okofe ka salatu neme nyina fe kadi kilaba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaya bunduguni aka sahabau ani mogo etu tasraka katasi lakraluna nemeni kisibi abela deniye barimawo amban ko afula ni islamaya foliye anga bi barowe minka oleye sungalo seriye ani liyan seri na mafongo seri kenew nga seri kenen nuye kiti jumalebe ala anga islamaya kono ay wajibi lewa walma ay kifaya lewa walma ay sunna le barimawo lollawe ni kuma nikan kata tayoro saba lonla ye kuma kan sawale fo ni kiti kan ni kiti kuma kan premier oye Abu Hanifa ka tagasra ye ani riwaya do kabo yani mazhabu Hanabila la wa Kaymi ani Ibn Taymiya olu ye fara nunu tagasra kan kayara ka foko seri nu keli ye wajibi le c'est comme seri kene flani ay wajibi le islamaya kono islama be kan fiye seri nike do olu tagala akan oye anya premier ka foko wajibi le daliya wo boro a daliya premier ka bo Qur'ana kono ala ko minge kilama Qur'ana kono fasalli li rabbik wanhar do kama ko fasalin ko serikane le ko be daliya flanya o kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam atube muso jamari ko yebo kata serikane ni kene kan hal na tagala soro ko obe oka ladawla do e daliya e kafo olu fe kafo ko serikane ni wajibi ko ate be mo foika kila ni aka sahabawu nini tusila otube bo jama be bo oni dimba ya bebe bo kata ni serikero la do yo ya daliya do e kafo ko niye fardali do adaliya do be o fanani fe o ya foko ni serikane nuye min sha'airi din islamaya toma siriba do lebe nuye donc ko le kuson ko wajibi le nu daliya tobe nga kuma kan flanya minye oye Hanabila yere ka tasra ye ani Shafi'iya mogodo olu ta tasra ka yara ka fo koko ni kiti ni fardu kifaya le oye kuma kan flanya ye fardu kifaya koro miye wajibi le me ate wajibi ye alal ayani mogo kilingele bekan nga be wajibi ye mogodo kan ni do wulala abe ben kabo mogoto ma olu tagala o kan oye mazhabu Hanabila ka buru faran kelen o kelen ko wajibi le a buru faran kelen ko wajibi kifaya lebe kambe sahaba ma ala oke na kuma la ban o bela deni olu fla mazhabu fla o bela den tasra fla o be daluya nga daluya minu fo Qur'ana kono ani hadisi la o be daluya kelen ni fo tala fo nyon ko yormina o le ye kuma kan flanya ni mogodo wirila ni akeli ye minu mase ko sin soro kaban abe bin kabo oluma nga kuma kan premier ko abe wajibi ye mogo kilingelen bela deni kan ni man na iba jurusara donc kuma la ba minye oye Imam Shafi'i yere ka tagasra ye ani Imam Maliki olu ka tagasra yere ni lonla jama fanani ye fara olu le kan kayara ka foko le fanani ye sahaba ye olu kodi ko seri nta keli ko sunnatu muakkada ko sunale min logbere yanne kadaluya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam wazaba alaiha wa khulafa'ur rashidun kila alaihi salam aka nyenamaya kono ama sirikene ntoyi furu fo katasi aka sayama nga kofe mo sahabawu olu fanani ye ni seri ni ke onyama do olu ko sisen suna le konbe me suna me alogbere yanne ateda mo nye ku ya toyi ni amata soroko daluya brembila ko luka daluya ke mun ko so ko mo numa ko wajibite sabu kila alihi salatu wassalam lomi na sahaba chadon nana kana nyininga seri kenyawla afo kana nyininga seri wula seri minu be wajibi aka seri wajibi yarala seri fana lazara fitri sagafo ani fajari adana lorulima sahaba chani ka chira nyininga alihi salatu wassalam
ko ni nga loru nin kɛ o seri fɛda loru nin kɛ est ce que dɔ gbɛrɛ bɛ yen seri farida gbɛrɛ bɛ yen min bɛ wajibi ye n kan kila ko la ko dɔ gbɛrɛ tɛ wajibi kan ni loru nin kɔ m'a fɔ illa an tatawwa m'a fɔ i ye dɔ kɛ ni min ye baraji ɲinita ye ni min ye suna ye donc o yɔrɔ la sisan seri kɛnɛ fila nin o tɔgɔ ma fɔ kira bolo o yɔrɔ la o ye daliluya ye ka yira k'a fɔ suna le mais fa wajibi tɛ o de kosɔn lɔnnila jama tagala o kan an b'a la deli k'an bɛɛ sɔrɔba ma ala o kɛ donc an b'an ko a lɔnna sisan k'a fɔ ko nin kiti ye suna le suna min lɔgbɛrɛya ne an b'an k'a to yen ɲɛ foyi ma an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o la seri fila nin a bɛ siɲɛ kelen kelen de san kɔnɔ seri kɛnɛ sunkalo seri a bɛ siɲɛ kelen de san kɔnɔ liyan seri a bɛ siɲɛ kelen de san kɔnɔ bamuso an bɛ sara a la an badenw musoman ni cɛmanw an bɛ jija an bɛ bɛn lo nin ma an bɛ taa ka taa seri nin kɛ jama na fɛn min tɛ sɔrɔ siɲɛ fila san kɔnɔ o siɲɛ kelen o bɛ fɔ ile kɔn an b'a la deli k'an bɛɛ sɔrɔba ma ala o kɛ ka diinɛ faamuya nɔgɔya ye ala o kɛ an bɛ jija an bɛ préparation kɛ joona pour que an bɛ bɛn seri kɛnɛ nin ma ni barajiba nin kana taa kan to ni kɔntan sawakoba nin kana taa kan to balimaw k'an bɛɛ sɔrɔba ma ala o kɛ an b'an ko a kiti dɔ na k'a fɔ ko suna le suna min nɔgbɛrɛya ne ye mɔgɔ foyi man ka to yen a kɛyɔrɔ jumɛn de ka fisa kɛyɔrɔ bɛɛ ye est ce que an b'a fɔ n bɛɛ bɛ sigi a ka bon na ka kɛ la kila tun bɛ min kɛ alayhi salatu wasalam o le ye ni seri kɛnɛ tun sela a tun bɛ bɔ ka taa so kɔ kan ka taa seri kɛ kɛnɛ ma a tɛ kɛla misiri kɔnɔ donc dɔnnilaw nana ka sisan hata yani an ya karamɔgɔcɛ ibn al-hajar ale b'a yira la k'a fɔ a tɛ bɛn ko seri kɛnɛ ye kɛ misiri kɔnɔ illa li darura fo n'a taara sɔrɔ tɔɔrɔya ko dɔ bɛ yen sanji nana bɔgɔ bɛ yen sanji bɛ nana o ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ sinon a bɛ kɛ kɛnɛ mali balimaw k'an bɛɛ sɔrɔba ma ala o kɛ nka seri nin sisan o y'an kuma laban ye ni mɔgɔ min nana ka na sɔrɔ seri banna kutuba le b'i la i bɛ mun kɛ an y'a lɔn k'a fɔ seri lɔ fila in ta kɛli o de ye suna min nɔgbɛrɛya ni nka kutuba la mɛnni lɔnnilaw b'a yira k'a fɔ suna le ni ka lamɛn nka ni mɔgɔ min m'a lamɛn baasi tɛ a la n'i nana kutuba sɔrɔ i la sisan suna fila nin i bɛ fɛ k'a fila bɛɛ bara i sɔrɔ i bɛ mun kɛ i bɛ sigi ka kutuba lamɛn i bɛ sigi fɔlɔ ka kutuba lamɛn n'i banna kutuba bɛɛ lajɛlen na mɛnna wagati min na i bɛ wuli k'i ya lɔ fila seri min fɔli kɔ min ye seri kɛnɛ lɔ fila ye i bɛna mɛn dɔw la k'a tɛ sara la dɔw bɛna f'i ɲɛna k'a tɛ sara parce que suna le naam mais a sara i bolo o le ka fisa nka lɔnla yɛrɛ caman tagala o le kan ka daliluya kɛ o k'o daliluya kɛ kila ko min kɛ ko n'a bɛ nana seyɔrɔ la ko a ye na ni mafa ye ni a nana sɔrɔ seri min fɔla kɔ a y'o juru sara o k'o daliluya kɛ ni hadisi kelen nin ye an b'a la deli ka faamuyali d'an ma ala o kɛ balimaw o le an ka kuma lasoniya ye ka kuma ladon an ye jija an bɛ na bɛn seri ma n'an ma bɛn a ma an b'a juru sara mais n'an nana bɛn kutuba ma an bɛ kutuba la mɛn fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ an ka seri juru sara an b'a la deli k'an bɛɛ sɔrɔba ma ala o kɛ ka faamuyali d'an an bɛɛ lajɛlen ma ala o kɛ n'an sera yen an bɛ dan an b'a fɔ aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh